Tak. 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 Ayaw mo, ha? Ano sasabihin niyo kay Daddy pagpunta siya ng Canada? Daddy, love kita. Sana sunod kami Canada. Ikaw, Lay. Daddy, sana pumunta din ako sa ano. Ikaw, Tebam. Ano sasabihin mo kay Daddy sa Canada? Love you. Mag-ingat! Sabihin, Beben. Ingat. Yahoo! Tabi, tabi. Oh, ano daw kayo? Showdown. Tak-tak. Tak-tak mo. Tak-tak mo. Itak, itak. Itak-tak mo. O, Tila, ikaw. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Itak, itak. Tak-tak mo. Tak-tak-tak-tak-tak-tak. Hey! Ate Ben, itak-tak mo. Itak-tak mo. Tak-tak-tak-tak-tak. Hey! Ano pang mo? Asan na? Video namin. Ay! Tak-tak.